muangaliza tukufu wale daho la ASMC orten ngamanzo info wajao imani media komo toma info makati yanu ngartundao huno hamramba wanu école privée Abdul Hamid mtiano wa baccalauréat skole winu wakafanya ye filo usaukaza kif munao le filo lindo tipia makati yanu zema parents walo bonse banu makati yanu wenda una urenga wana ukawana wasawatimizi mtiano wale winu ulikajunda amere kweli avenir msana sha wanu khatimishao makati yanu rijawa sudi harma ye école privée Abdul Hamid ngari mwana sawa ni namna mapara walo wenchi pareni hunu wakaulindio wana wawasudi salama wakati yanu na wangalizi wakati yanu ngari cho njia hiyo rone madhamana hawana zoni namna kao ndo waroha harma mtihani wakati yanu Angalizi ngartao wanazoni wasatimizi wote namna ya mtiani wale waswaleza angari dundo wote wali wanao wanazoni mtiani warambe namna kao mtiani walilia maunde makatiani na singa tunjia mwenye huna utaona zioni kudunda bonse sarinjia harma etablissement ngarta hao wanazoni waruzi wasemba namna mtiani wa wabiria keso frère السلام عليكم. وعليكم السلام. سلفيان. كان تجوي نمنا متياني وابيرلو وانا هم السوني هاو. ومتياني الحمد لله نقصر مسيتي سكولير عبد الحميد. نعم. وتطول الحمد لله وجدت كل زنرو. ساس رام تسلانوري فانا رو ساس كامل. لو كان رجال مصف كاري لكنسان. واجو كفراد وسيريني لو كورجي سيريسي. سيريسي. نعم. واجو كومبوزي هيري. واجو كومبوزي histoire géo. نعم. كان ترجو نزوني هو روها وكاسنا شوني كوها. الحمد لله كواسنا شوني يهمنا حالاتي ولا وبعد ولا موا crise كواسنا تيجي en français. Non. Ce qui est vraiment ce qui se passe dans la matinale, c'était passé bien pour le déroulement des examens de baccalauréat en série C. Donc on voit que dans ma salle, il n'y a pas de problème. Non seulement les enfants ont été quand même assumés encore les examens, il n'y a pas de problème. Donc on attend l'après-midi encore l'histoire géo. Le message que tu as donné les familles des enfants là. Bon, leur famille, maintenant, on doit rentrer maintenant dans le site. Mais après ça, on va leur dégoûter. Mais on sera de patienter, de tranquilliser les enfants pour calmer. Les mesures que va donner les enfants, les mesures des enfants. Les mesures des enfants, je vous conseille de ne faut pas oublier encore la carte, surtout la carte nationale et les cartes des examens. Et puis encore, il ne faut pas encore de retard parce que la matinale, on a des élèves qui n'ont pas. Oh là, j'ai oublié la carte nationale. Là, on ne peut pas faire l'après-midi. Merci beaucoup. Bon, ok, merci. Na mwangali zote kufuatia la ASMC ngarutunda harma etablissement Abdul Hamid wakati yanu ngari onesao wanazoni namne kao wa roha makati yanu wakafanya ye filo sikaza kif makati yanu sikaza nazoni wakati yanu parso directeur Abakar Madi kawai directeur wa hele kweli ya Samba makati yanu junda mwa ye etablissement hino. Assalamu alaykum directeur. Kanza unasimba namna mtihani wa leo wa he filo ya namna abira. Wadi Sandro Madeli Mjonga Sarmwe Serise kuna Abdul Hamid zanongozi virindu wa mwefilia kutasikatsia tambandongo ya jira alhamdulillah watutongo tranquili zanonga zenda wangu katimla shoni ya uranima hata kabasa tambu ya ndambandongo zanonga zenda wangu wajoni ngadi wako kuzindi wajoni wajofanya histoire inshallah ujambia jema baparao wana kwa wenji bonze wa makinishaje ona wakemaki ni mana tunovo wa roha wa plus gelegele ya mundu mama zendrongongi zo njema na zangoka hunu dani kwa satamba mushkili wa inde etablissement ya série C ba yao ewa arabuji
na mwangalizi mdunga mapicha ya hili dahu la SMC makati yanu gafingira bonje hota wanazuoni warone sema bihunu de inu etablissement ikawe rengwa ngende amwe serise ili mdofanya serise akajimunda haruma etablissement inu ya Abdul Hamid na makati yanu atukufu wangalizi mdunga mapicha ya hili dahu la hanyo la tangazo la SMC ortn ngamanzo info Iman Mediacom waja huu nile dahu la toma info garjunda haruma ya etablissement Abdul Hamid etablissement inu inde ya etablissement kawo ibahara wafanyao ya serise makati yanu ngari njoo mwanze naam assalamu alaykum kwanza jina lako kwesi jina lako Sola hakurongo haku Sola mjina nyu dahu Mazamkumba kufanya serindi se baada watasi mkofanya hili watasi filosofi ya hivi namnaje barabara automaya au namnaje pia araba mechi na mwangalizi watu kufunga mapicha makati yanu riparsa mnashoni hakaone sena mnekao imbiria unesoka ya twamangio mwangalizi watu kufunga njoo mwanze hata wanazuoni warachina ripahu junda mwoni kama wanazuoni pia wasaru habonze kati unungari sahau wanazuoni kao wakau fanyao mtihani hunu warone sababu namna mtihani wa bibi نعم السلام عليكم كان ذاك جدنا الله كويس Tunapenda Abdalla Yusuf Sarfani mjini hanyu Samudinda Ishwa هي kufanya seri kufanya seri Serise uko junda hunu etablissement ya Abdul Hamid wakufanya examen hao yebir namna chema nama Iviri normal maana kana kwa tandor de hali ya jeja un peu facile hawa ndo kufanya hazembe ye sujet namna haja hushindi hui alishindiri fanya zora kufanya Boris Lina dia mavune hali ya social ebo jonga fanya hindi kafanya histoire na maraba nichi na mwangalizi tukufunduge mapicha ya la SMC marhaba ngasi haruma etablissement ya Abdul Hamid maudunga wanazione nne kao wa timizi wakofanya filo inude etablissement kao itaulwa i lahiki wanazioni wafanyao ye serise wakafanya filo wajioni ngajora fanya histoire wangalizi mdunga mapicha ngarungushirao ni kheri na baraka na udunga namna za examen zibiri yao wanazioni wao mahazizi na 24 mahazizi na 25 na wakati jazia hota wanazioni ili warone senamna mtihani wa wabirili ya no usiku leo yinu rijue namna akao wabirili ya akao kujakana taabu na assalamu alaykum kanza rijue jina lako handani haku ndo Hassan Mahmud mjina kwa msamihu kuwa msamihu au kufanya eseri kufanya series kufanya hindi kufanya nile compose hindi filo hapa yebiri jina mwanama Birero ka karjelimenewa karjetabishiwa shindiri fanya zomu na survey yako aje tabishani na survey kwa jaretabisha fanya hemba visisi rasoma na visisi razaka ye sujet asiha ushindi hii sujet asiha mwajila ni herizono maana fundiri somo shindiri zifanya he namna sisi rajendo ye ujwambiaje wanazona madawe wajimakinisha wajimakinisha sike watsike uhara maana kanga uhara ndio riska tazila sisi rjua orki karshindi muhandani wewe wakufanya ufanyao muhandani na mahami ngapi deja 8 ans ujwambiaje mapara wao ujani katomendi mapara wao ukaja na ulindi yao uburu hao ujwani katoma hindi wasikena mwambi undre exam marawi ma confiant wasikena haja ba muhanda wono undre exam en français français ne vous inquiétez pas je vais réussir cette année inchallah t'inquiète pas cette année je vais gagner mon bac le sujet est facile ou pas facile le sujet n'était pas facile mais au moins j'ai réussi à le faire le message à donner les parents le message que j'envoie à mes parents pour rester confiant je suis au moins j'ai déjà participé à ce niveau maintenant j'attends l'histoire géo pour voir merci beaucoup na mwangalizi watukufu mbiga mapicha ngadano fikiria wanazione namna kao wajione sawa mtani na kao ubiri usiku leo abangalizi kasuransi utengelea wanazioni namna kao wakofanya mtani wale wenu de filo
surtout des services abanga lizingari hiya oparenya utsaha wanazoni wasaya kawo wenji hao wakaujiunda ini des services ndo rajiunda kuna Abdulhamid de tablisima kawo itsaulwa ngende lao ni mtihani wa service abo akaukompoze otasi honda abana bahabanu akokompoze ye film honda abo jioni abo safari kwa jodi baraje banu waje wanese wandele na ye histoire jeu abanga lizingari tozi abantu kazi hazizi para makatiano warendao rafahe wanazoni wasaya warendao wa saha katiano na wangalizi ngudi ngao wanalimondo ingidi washindi watimizi watunoka wa Paris Saint-Germain. On a banque ma terminale. D'abord tu dois souhaiter bonne chance. Nous on doit que makin. Comme on a même pas qui dans nous mois. Pas que makin. Ben on dit on ça doit que makin anga le sujet. Ils ont ngora sara sur ma suite. Je kiri kanga ba diwa zanga joji rejeza. Lequel pas dans nous. Inshallah. Ok, ngarifanya vizuri sana. Aujourd'hui, c'est la première journée du baccalauréat sur le sujet de la philosophie. Quel est votre sentiment? Quel a été le sujet exactement? Moi, personnellement, j'ai pris le sujet numéro 2, déjà, traité sur la biologie, précisément sur la fécondation in vitro. Voilà le sujet, personnellement, je l'ai trouvé facile. Pas trop facile mais pas trop difficile, il était plutôt abordable de façon à ce que j'aurais plutôt la moyenne. Voilà. Vous êtes comment en classe? Stressé ou bien? En classe, au début j'étais calme, mais après pendant l'attente des sujets là, quand je voyais tous les élèves à côté, j'étais plutôt stressé. Je me disais ah là maintenant c'est le bac que j'attendais pendant 9 mois, voilà c'est le bac. Mais après, quand j'ai vu le sujet, quand j'ai vu que c'était des trucs posés, je me suis dit, voilà, au calme. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi, il reste 3 jours. Quel conseil donnez-vous aux élèves pour ne pas tenter de faire des fraudes? Personnellement, je conseillerais aux élèves de ne rien tenter parce que déjà, on nous a averti que la sécurité est au max. Et en plus, je pense que le bac cette année sera plutôt facile. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça ira. Vraiment, il faut juste être posé, calme, ça passe. Merci. Tu poses ma question? Ah ouais, c'est bon. Sonja direct au. Na mwangalizi mdu picha wakati ununga to na habanu au wasili wa mazi house. Voilà c'est. Voilà. Mimi nafikirika Bashi simuranzi. Mjini. Kwa Aisha msaidia Yaman. Kama vingi. Ngozi bini ndo alhamdulillah ngozi bini ndo. Mana apara kufanya filosofi ngozi siri swasara nge sujet numéro 1 mana ngozi kanyangu. Sujet numéro 1 ngozi kanyangu ngozi bini ndo. Banga durafanya histoire ngalenduka inshallah histoire tibiyeno inshallah. Ngozi bini ndo. Atukana na kaya kamhara Oluwe sujet kwa katika ya hindini. Shauka tunaiona kweli alhamdulillah. Ngozi kanyangu leo. Ngo alhamdulillah sikanyangu. Nafikiri kaya wanama vao waoneze mgonya kwa inshallah. Kinajali sio tipiari rihundu. Atujos lo soni ho shavaz ngo zibiringo. Zibiringo swap jibi. Salim. Kanaki. Pia mwenzangazi. Na mwangalizi makati yanu garjozi ya abantu abendelea amazi hazi kaya risari para hazini abo garjozi ya abantu
zia wanu msamono namna wanazoni wakojeleza kwa mtihani wale wenu ubiri hawa amano salama warinikoto mkaya ubiri ndolewo machomba zintuza baki shazinu nezezwe zabaki ziwabiri lendo wahundi hawinshi abonga tuona na uzia banu tabo wajoni tena jabiri muneseni tena namna wanazona kuendelea na mtihani wa wajoni tena marhaba.